So hi guys, I live, diri na dool sa SRP. It's just, right across is El Curso. And because of the rising gas prices, di ba, I love to ride the BRT, di ba, the bus. Unfortunately, lisod kid kayo ilabang. It's so hard to cross because the SRP is like a highway and there are no there are no pedestrian lanes. And actually that one, it should be my access towards El Curso. And they say today it is now partially open. It's open from I think 6 a.m. to 11 p.m. Which is perfect because El Curso is the main station of the buses, of C-Bus that passes through the SRP going to the Cebu IT Park. So today we'll try to access that one because they say it's open already. So tara, let's do a little walking tour towards El Curso and even towards the Basin to the bus station. So let's go, let's walk. It's a long way to go, especially it's noon time, pero sige lang, laban lang ta. Maybe today we'll just check out, tanaw na to ang update sa mall sa SRP, what's sa El Curso, and what's in there. And if we can truly access it through the skywalk. Diba? Wow, nice. Wow, na-green GSM na nakabook dire. Pero the past administration put up a traffic light there. O, diba? So that people can, nice stoplight para makalapang may dire. Unfortunately, I mean, I don't know, the new administration didn't believe na fortunately isarhan nila because I think it's also proper to close this so that the traffic will be free flowing. There's a U-turn spot around a kilometer away. Wala. So still invest open this skywalk. Oh. So di ba lisod kay Labang if I wanna try to cross here, which a lot of people do, really lalim. And last Feb 14, a couple died trying to cross, not in this area but in that area over there across McDonald's. So ano ba, lisod kayo na Ilabang nga dagang kay sakyanan, so it's not easy. Di ba? It's not easy, di ba? Kita mo ana. So wala, naglakaw ta dire. So to show you, if this is truly possible. Kung tinuod bang abri na yun. If it's not open, oh no, it will be a long walk back. But yeah, I won't attempt to cross. Ay kuya, delikado lagi. Wala, naigorja dito. We're gonna ask if we are allowed to cross already. Because they say na pwede na din mulabang, but diba? Tanaw na to. Dito tagikan kanina. And tanaw na to kung makalabang na ba dire. So sakto siya, ingon siya pwede na gid mulabang kay lisod kay labang padung sa bus ma. Diba? Pwede na gyud. So we'll officially be one of the first na mulabang dire na of the what na akong amigo. So muna naguyog din ako mga mag-BRT lagi ko ta BRT. So mana pero so mga aon ko may dire. So kani ko no para nis mga bisikleta ko no kung magdada. 6 AM to 11 PM. Sila yung magdag motor dire. Dire. Kato yung e-bike ba? Kato tayo yung e-bike. Mo yung dadon dire. Sa padong is El Curso. So by the way dito to nang ligsad tong katong tao last Feb 14. Yes, mabdo kikita ko sa Cebuano kay mag-taxi ra ta ko yan. Na naman din eh.
So mao ni mao ning elevator. Elevator. Diri ang elevator pohon. Wala ni 10 mil. Pila man ni? Ang elevator? Ako kuya wala ko na. Mao ni. Mao ni panglabang. So mana mga tubig el kurso ko no tanan mo. Na mo dito. Oh, ads sa baboy. Wala. So we're crossing this then. Lagi radio mi sa guard. So Sandon 11 PM ko nun eh. So mali. Welcome to our walking tour. So dali raman day. Abi no layo. Dul raman day. So dito tas manon dito sa mall. So ang mall hours mauna. Dito man ako dili ka padung sa mall kay 11 man ko to. Mingaw sa manaog ni. Nay gachapon dire. Nay token. So manaog ta tanaw na to. May massager dito. Hindi tayo magpasmasahe sa dito. So man so we'll have a little walking tour here in course. And if you're planning, di ba, since na di ba, kung ganan mo mag-abrik bagong establishment, why not? I-consider din ninyo El Curso. Mas din doon tagnaa gini grocery dire. Di ba? Walay grocery. So hopefully na maghuna-huna mag-open of grocery. But if you're into mga sapatos, daghan rig outlets, New Balance. So, sa una namgi pickleball court diri oh tanawa. Una ay pickleball court. Pickleball. Mga sapatos the warehouse. Pack Sports. Yan daghan na maligig mga auto diri mga display electric cars. Although nasa showroom sa other side sa BYD. Di ba? Hanggang palit og sapatos. Palit dire. So mana. So mao gina tong prayer na nay grocery dire. Di ba? So na dito matoy Vinfast. Tanaw sa gugod ka diyot really sa USDS. So kanang Vinfast man ni gigamit sa Green GSM. Kana electric cars. So man akong tanaw ning USDS also before we bagaon because nako gipangitang nindot na mga sunina. This is like mga US brands ni dire. Di ba nani mga pitaka. Tanaw ko sa mga sinina kay gimingaw na ko dire. Mga branded ni dire. Very naku kay discounts. Wow, ride on. 5 per minute. Bayad ako 5 ya. Wala. So, ride on. That's it. Ride on. So saan man nigbayad? Mo palit kag ay mo download kag app. Trip ta. Di ba? Di. So, na. Dire, pwede rin ko maglakaw na lang padong New Star kaya nakalapang nako. But anyway, we're gonna have lunch here in McDonald's. Yes.
Mamay dool na fast food. Ya, kaya akong amigo nga mag fast food. So, tama na. So later man na mo ato ta mag-backline ta pa doon sa bus station maybe, but I'm not so sure. Pero kung ni-decide ko mag-bus pa, I don't know, mahunong bang bus dire. Pero wala mag-date mahunong ang bus dire, pero we'll see. Diba per day bus station yun dito. So unahan ka sa station. Mahunong ting si bus dire. Nara ang si bus. Mahunong maning mahunong ng si bus dire, so dire lang ko mag-atang di. Dire na ko atang unya. Balay lagi. Asa di ka pa doon? Syudad. Isa na kuan ba?